So, maying hapon sir, ako si Charlene Dayan Sikalan. So, pwede ba ako maka-interview sa imo about sa among project? Okay ra. Unsa man na day? First is, iingon sa kung unsa yung pangalan ug aha ka nag. Ay, by the way, ako day si Adonis Sikalan. 36 years old. Nagpuyo dre sa Sitio Itabas, Barangay La Fortuna. Isip usa ka farmers diring dapita. So, ang akong una nga pangutana sir is, unsa nga mga tanom ang inyong ginatanom karon? Depende kung kual kasagara kay bisan unsa mang klaseng tanom pidi man diri. Sayote, cabbage, sumbo, katsal, kamatis. So, unsa nga mga pamaagi sa pagpanguma ang inyong gigamit? Ang mano-mano. Kaya wala man may mga makinarias nga paggagamiton. Kasagara gyud, grabho. Kung dunay abang sa mananap sa kabaw, mo na ang gamiton. So, nakadawat ba ka og kanang training bitaw bahin sa sustainable or organic nga pagpanguma? Sa una, sa kaanib nga panahon sa Kakanib Foundation, usasadda sila nga nagtudlo sa muwa sa una saon pagwatog organic, pinagi sa vermi, compost, di ba? Sa gidna nga mo ang ginatudlo sa muwa. Ang kaso lang, walang sa budget, walay insakto na ipalit sa kuhan. So, muna nga naundangan po namin. So, unsa ang mga challenges nga inyong naatubang sa inyong pagpanguma? Ay, daghan kayo. Kung sa among pag umagyod, unag diha is ang mga kuan, mga among puhunan. Galisod mi pangita sa amo ang puhunan. Ikaduha, diha sa amo ang kuan, pagpalit og mga abono. Pertiging mahala sa abono day. Mahala gid king abono day. Mga hilo pertiging mahala. Ambot sa tong gobyerno kung kano sa pa niya matabangan ang ato ang mga mag-uuma, mga farmers. Magbaligya mi perti pong baratuha. Murog walay mabalik ba? Murog ang kinabuhi sa farmers perminti lang yun pildi. Wa gid sukad daog kay mahal ang mga chemicals, mahal ang mga abono, mga fertilizers. Maginadlaw ka pa, imo pa pag abot sa panahon punto ang imong tanom halos pangayoon ra o ba di ibaklod pa kay di mahalin. So usasad na nga ako panawagan po sa tuwang gobyerno, labi na sa tuwang Pangulong Bongbong Marcos nga siya po ang nagdala po karon sa atong nasod. Kinahanglan tutukan po nila ang ato ang mga farmers, di ba? Kay lisod gid kayo ang panginabuhi sa farmers. So, sunod is, aduna ba kay access sa mga kapanguhaan sama sa kalidad nga binhi, organikong abono, o mga gamit sa pagpanguma? Actually is kasagaran gyud magpalit gyud. Palit. So sa ato ang DE, actually ang DE dili man gid na ang DE dili preventive gid ang mohatag, nagadepende ra lang pud kung unsay available. Ikaduha, dili pud mahimo nga moy kun ang ilahang mga similya kay lahi-lahi man gud mga variety pud nga dapat mo'y gamiton sa farming. Halimbawa, kung magtanom kag mais, natagaan ka lang og similya sa mais nga halos di pud mo puso. Moro kung mamusok manggali, kung makaunod, ang unod pud moro pog mga kuan, moro mga ngipon sa ilaga. Usaon man na dili mga dili bitaw mga dapat kumuhatag sila kanag yung quality nga mga kuan, kung hatag abono dito kay mga tunaw. So dili man na mao. So lisod kayo magsalig gyud sa DE kung sila gyud ang produce sa atong mga similya, sa atong mga fertilizer kay samot na gyud kamukmuk ang atong mga farmers kung tagaan lang ta og dili pod mga kuan gyud quality nga mga similya og mga fertilizers. So, giun sa ninyo kasagaran pagbaligya ang inyong mga produkto sa agrikultura? Actually, kung medyo dagan-dagan, ato ta sa tuang sa kasagara manggod diri ma'am is kon manggod sa CDO manggod ta gyud ka kuan sa bulwa manggod ta. So, usahay kung ginakmay, kung mahimo, diri ra gyud. Pero kasagara kagayan di oro gyud labi na sa itong mga sayote,
sa atong cabbage kay wala man gid tay kaugalingong market. So dapat ang kon gidunta dunay kaugalingong market labi na diri sa tuang munisipyo. Dapat doon na sila dunay kaugalingong market para sa atong mga farmers nga dili na mo biyahe ngadto sa layo. Di na mo adto sa Cagayan de Oro kung dili sa tong munisipyo nga naagit tay insaktong buyer nga mupalit sa mga produkto sa mga farmers. So mura akong panawagan nga kinahanglan pangitaan o pamaagi nga mabutangan og market na mga buyer gyud dire gyud sa kay dili sa tinuod lang ang atoang mga tanom diri uber gyud sobra gyud kayo atong mga tanom buyer lang gyud ang gikinahanglan. So inana nga pagi. So, unsa nga mga kalisodan yung nasinati sa pag-access sa merkado o sa pagbaligya? Ay, perting yung lisura gyud in town inday. Perting lisod gyud kayo. Muadto ka karon halimbawa sa Bulwa. Muadto ka sa Bulwa sa Sidio. Pag-abot nimo dito maghulat pa ka. Abot kay alas 3 kadlawon. Mahapunan, magabinan ka na lang dito ang imong utan nagpabilin nga utan lang gyapon. Wala mo palit labi na kung pangit, dili quality ang imong tanom. Ay, wag yun na da. So, muli ka usahay nga way dala. So, inana, pero nasa panahon ba nga kung taas pud ang timan sa mga utan, usahay makahalin-halin pud pero kasagaran yun nga usahay mahalinan ka sa resibo na lang pud mauli simo nga ang kwarta wala na dia. Taman ra sa tracking. Pero tiging malas tracking karon. Dili sa mua, pero tiging malas tracking. Inana ang sitwasyon. So, miyembro ba mo sa bisan unsang association sa mga pag-uuma o cooperative? Actually is doon na diri sa mua doon naman tay farmers association. Ang din ang farmers association wala kasagara gamay ra gyud pud ang namembro sa farmers association. Kasagara dili gyud member, di ba? So muna nga daghan pud nga association nga pud ana nga gadumala po sa mga farmers pero lagi usahay di bagit kalikayan nga usahay di kasinabot ang mga membro ang gadala mga leader sa association mo na nga ang uban gahawa gyud di sa association.